بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن ٹرانسلیشن اینڈ عربک اسپیکنگ کورس ہمارا جاری ہے۔ آج ہماری 8ویں کلاس ہے۔ پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ کی کتنی قسمیں ہیں۔ لفظ کی 3 قسمیں تھی: اسم، فعل، حرف۔ فعل کے بارے ہم نے پڑھا، فعل کی اقسام ماضی، مضارع، امر، نہی، یہ پچھلے سبقوں میں ہم نے پڑھا۔ اور 3 حروف سے بننے والے فعل وہ بھی ہم نے پڑھے۔ 3 سے زائد حروف سے بننے والے فعل جو باب ہوتے ہیں وہ 8 ہیں، وہ بھی ہم نے پڑھ لیے الحمدللہ۔ اور آج ہم اسم شروع کریں گے۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ انگلش میں اسے ناؤن کہتے ہیں۔ جس طرح انگلش میں ناؤن ہوتا ہے ویسے ہی یہ اسم ہی ہوتا ہے، صرف نام کا یہاں پر فرق ہے۔ چلتے ہیں ہم اپنے بورڈ کی طرف اور اس کی مزید معلومات دیکھتے ہیں۔ وہ لفظ، اسم کی ڈیفینیشن، وہ لفظ جو دوسرے لفظ سے ملے بغیر اپنے معنی کو واضح کرے، یعنی شو کرے، اور اس کا معنی کسی زمانے میں، زمانے 3 ہوتے ہیں: ماضی، حال اور آنے والا مستقبل، کسی بھی زمانے سے وہ اٹیچ نہ ہو، اس کا کسی زمانے سے لنک نہ ہو۔ جیسے ضاربن، مارنے والا، منصور ایک کسی کا نام ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ لفظ کی تیسری قسم تھی حرف۔ حرف کیا ہوتا ہے؟ وہ لفظ جو دوسرے لفظ سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہ کرے، اپنے معنی کو شو نہ کرے، یعنی جب تک ہم اس کو کسی اور اسم یا فعل کے ساتھ نہیں ملائیں گے تب تک اس کے معنی ہمیں واضح نہیں ہوگا۔ جیسے حرف ہے من، لیٹر۔ اب من کا معنی ہے فرام، یعنی سے۔ اب کہاں سے، کیا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ تو ہم جب کہیں گے کہ مکے سے مدینہ، تو اب جب اس کے ساتھ جو ہے نا مکہ مدینہ اٹیچ کر دیا تو اب اس کی ہمیں سمجھ آنے لگی۔ تو جب تک ہم اس کو اسم اور فعل کے ساتھ اٹیچ نہیں کریں گے تو حرف جو ہے ہمیں وہ سمجھ نہیں آئے گا۔ اسم، فعل اور حرف ہمیں کیسے پتہ چلے گا عربی زبان میں؟ اگر لکھا ہوا ہے تو اس کی چند علامات ہیں، تو ان علامات کے ذریعے ہم پہچانیں گے یہ اسم ہے، یہ فعل ہے یا یہ حرف ہے۔ آئیے سب سے پہلے اسم کی علامات پڑھتے ہیں۔ شروع میں الف لام کا ہونا، شروع میں الف لام ال جیسے کہتے ہیں، اگر یہ آیا ہوگا تو وہ اسم ہوگا۔ جیسے الحمد، الناس، الشمس، القمر، اسی طرح یعنی کوئی بھی لفظ شروع میں الف لام آ گیا تو وہ کیا ہوگا؟ اسم ہی ہوگا ہمیشہ۔ نمبر 2 ہے آخر میں تنوین کا ہونا۔ اگر کسی بھی لفظ کے آخر میں تنوین آئی ہوئی ہے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ جیسے زید، احمد، تنویر، اس طرح جو ہے نا ہم مثالیں لیتے رہیں جس کے آخر میں تنوین آئے گی، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، تو وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ نمبر 3 اس کی ہے شروع میں حرف جر کا ہونا۔ حروف جارہ 17 ہیں، ہم یہ پڑھیں گے۔ اگر کوئی بھی حرف شروع میں آ جائے گا حروف جارہ میں سے تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ اسم ہو جائے گا۔ جیسے فی القافلۃ، اب فا کیا ہے؟ فی کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے، تو اب قافلہ کیا ہوگا؟ یہ اسم ہی ہوگا کیونکہ یہ حرف جر کے بعد آیا ہے۔ نمبر 4 اس کی جو ہے نا علامات ہے گول تا کا ہونا۔ جیسے رحمت، نعمت، آخر میں تا آ رہی ہے، گول تا جس کے آخر میں آئے گی وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اسم ہی ہوتا ہے۔ اور ایک بہت ہی اہم بات کہ الف لام اور تنوین ایک لفظ میں اکٹھے نہیں آ سکتے، یعنی ایک ہی لفظ ہو اس کے اوپر الف لام بھی ہو اور اس کے اوپر تنوین بھی ہو، یعنی الحمدن ہم نہیں کہہ سکتے، یا تو حمدن کہیں گے یا صرف الحمدو کہیں گے۔ ان 2 علامات کو اکٹھے ہم نہیں ملا سکتے۔ فعل کی علامات آگے ہم پڑھتے ہیں۔ فعل کی علامات
नंबर 1 माजी का होना, हमने पढ़ लिया, जैसे नासरा फ़अला। मुदारे का होना, जैसे यनसुरु हो गया, ये भी हमने पढ़ लिया। नंबर 3 अमर का होना, ये भी हमने पढ़ लिया, मसलन उनसुर, तुम मदद करो। नहीं का होना, ये भी हमने पढ़ लिया, ला तंसुर, तुम मदद ना करो मसलन। तो नहीं का कोई भी 14 में से होगा तो वो भी क्या होगा, फेल ही होगा। शुरू में हरफ कद का होना, हरफ कद अगर शुरू में आ गया है तो वो भी क्या होगा, लफ्ज फेल होगा। जैसे कद दखला, वो दाखिल हुआ, तो अब इसमें क्या है, कद हार गया शुरू में तो ये भी फेल ही होगा। शुरू में सीन या सौफा का होना, सयअलमु सौफा यअलमु, तो सीन जो है यानी ये मुस्तकबिल के माना को शो करते हैं, वो जान जाएंगे, सयअलमु वो जान जाएंगे। तो अब सीन जो होता है ये भी क्या आता है, फेल के साथ आता है। सौफा यअलमु वो भी जान जाएंगे। शुरू में हरूफ जवाज़िम में से किसी का आना, तो हमने हरूफ जवाज़िम भी पढ़े हैं कि लम हो गया, लम अमर हो गया, नहीं इन शर्तिया, तो इनमें से अगर कोई आ जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, फेल फेल कहलाएगा। जैसे लम यदरिब। और 8वें नंबर पे इसकी मिसाल है शुरू में हरूफ नवासिब में से किसी का होना, यानी लन, कई, इज़न जो हमने पढ़े थे, इनमें से क्या होना चाहिए, अगर शुरू में कोई आ जाता है, अन, लन, कई, ये तीन जो है हमने जो सबक में पढ़े थे स्ट्रक्चर में, नहीं यदरिबा वो कभी नहीं मारेगा, मसलन नहीं यनसुरा वो कभी नहीं मदद करेगा, तो वो ये वाले अगर कहीं पर आ जाते हैं तीन हरूफ तो वो भी क्या होगा, फेल ही होगा। हर्फ की अलामत इसम और फेल के अलावा जो भी होगा ना, यानी पीछे वाली अलामत किसी लफ्ज में नहीं पाई जा रही तो वो क्या होगा, हर्फ ही होगा। पिछली आपने याद रखनी है तो आगे वाली खुद ब खुद याद रहेगी। और ये क्या होता है, दो जुमलों को मिलाने के लिए, अटैच करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, कनेक्शन करने के लिए आता है। आगे है जेंडर के एतबार से इसम की किस्में ना, यानी मुजक्कर मुअन्नस जिन्स के एतबार से इसकी दो किस्में हैं, या तो मेल होगा मुजक्कर या फीमेल होगा मुअन्नस। लफ्ज जो है उसके इस तरह का होगा। इस मुजक्कर की तारीफ क्या है, वो इसम जिसमें तानीस की अलामत ना हो, जैसे हिसानुन घोड़ा। और मुअन्नस की तारीफ क्या है, वो इसम जिसमें तानीस की अलामत पाई जाए, जैसे नाक़तुन ऊँटनी। तो इसमें क्या है, ता आखिर में आई है और ये अलामत तानीस है। अलामत तानीस कौन कौन सी है, अलामत तानीस तीन है। गोल ता का होना शुरू में, जैसे निअमतुन रहमतुन, तो वो हो गया। नंबर 2 है अलिफ मकसूरा का होना, जैसे बुशरा, सुगरा, कुबरा। अलिफ खड़ा जबर आ जो आए उसको क्या कहते हैं, अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा, जैसे सौदा, हमीरा, इस तरह, यानी अलिफ और हमजा आखिर में आ जाएं तो वो क्या होता है, अलिफ ममदूदा। अलिफ और हमजा आखिर में आए। तो ये था हमारा आज का सबक, इसको आपने याद करना है। अभी चलते हैं अल्फाज मानी की तरफ। अल्फाज मानी में से है हमारे पास आज का लफ्ज है, आज के अल्फाज में से पहला है इस्तिआना यस्ताइनु, मदद मांगना। यस्ताइनु वो मदद मांगता है, अस्ताइनु मैं मदद चाहता हूँ, मैं मदद मांगता हूँ। लम यस्ताइन उसने मदद नहीं मांगी। लन अस्ताइना मैं कभी भी मदद नहीं मांगूंगा। इस्ताइन अमर तुम मदद मांगो, ये बाबे इफ्तिआल से है। और आगे है हदा यहदी। हदा यहदी का माना होता है हिदायत देना, यानी यहदी वो हिदायत देता है। हुदैना हमें हिदायत दी गई, हदा उसने हिदायत दी। लन तहदिया तुम हिदायत कभी नहीं दे सकते। तो इसी तरह इसका इस्तेमाल होता है। अनअम युनइमु का माना इनाम करना,
انعمت میں نے انعام کیا، انعم اس نے انعام کیا، لم ینعم اس نے انعام نہیں کیا، انعام نہیں دیا، اس طرح کے معنی میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لن تنعم تم کبھی نہیں انعام حاصل کرو گے۔ غضب یغضب کا معنی ہے غصہ ہونا، غضبت میں غصے ہوا، غضبت میں غصہ ہوا، یغضب وہ غصے ہوتا ہے، لن اغضب میں کبھی نہیں غصے ہوں گا، اغضب تم غصے میں ہو جاؤ، لا تغضب تم غصہ نہ کرو۔ آمن یؤمن کا معنی ایمان لانا، آمنو وہ سب ایمان لائے، لم یؤمنو وہ سب ایمان نہیں لائے، آمن تم ایمان لاؤ، اؤمنو میں ایمان لاتا ہوں۔ انزل ینزل کا معنی اتارنا، نزل ینزل اتارنا، انزل ینزل اتارنا، یہ پوزیٹیو میں سے ہے، اس طرح ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے کھلانا، تو اس طرح انزل انزل تو مجھے اتارا، لم ینزل وہ نہیں اتارا، اس نے نہیں اتارا، لن ینزل وہ کبھی نہیں اتارے گا، انزل مجھے اب اتارو۔ اور آگے ہے قال یقول، قال یقول کا معنی ہے کہنا، قال اس نے کہا، قلت میں نے کہا، یقول وہ کہتا ہے، لم یقول اس نے نہیں کہا، لن یقول وہ کبھی نہیں کہے گا، قل قل تم کہو، امر اس کا آتا ہے قل۔ اور آگے اب ہم اسماء شروع کر دیا ہے تو ہم اسماء بھی کچھ پڑھتے ہیں۔ ناس، ناس کا معنی ہوتا ہے پیپل لوگ، اس کی جمع بھی ناس آتی ہے، قلب قلب کہتے ہیں دل کو، یعنی قلوب اس کی جمع آتی ہے قلوب، قلب قلوب۔ تو آج کا یہ ہمارا سبق ہے، اس کی آپ نے خوب پریکٹس کرنی ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔